प्रिय छात्र छात्री माने दशम श्रेणी परीक्षा अल्प दिन रहिला वर्तमान तुम विद्यालय मानक प्रायतः सब पाठ गुड़िक आलोचना पढ़ा सरी जाइथिबो। ए क्रम रे आज आमे तुम साहित्य बहिर कविता मंगले अइला उषा ए कविताटीर पुनः आलोचना करिबा, तार किछि पद पुनः आलोचना करिबा तथा सेथिरु संभावित आमर जो एमसीक्यू रही बहु विकल्प प्रश्न सेगुड़िक आज आम भल भाव आलोचना करिबो, जोटा कि तुमको आगु परीक्षा रे सहाय्य करिबो। मंगले अइला उषा कविता पिला माने लिखिचंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहर एवं एटा तांकर गुटे बहुत सुंदर काव्यर अंश जोटा कि दशम श्रेणी बही रे रही। एथिरे किभଳି भाबरे प्रकृतिर गोटे मानवीय चित्रण करिचंती कवि, सेटा आमे भल भाबरे जानि परिबा। अवश्य विद्यालय मानकर पढ़ा हेतिबो, तेबे पुणी थरे आमे किछि आलोचना करिबा तथा तापरे आमे तार प्रश्न गुड़िक आलोचना करिबा। ताले चलो आरंभ करिबा। माने प्रथमे तो आमे कविंक संपर्क रे जानिबा। मंगले अइला उषा कविता तार कवि होचंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। गंगाधर मेहरंकर जन्म बरगढ़ जिल्लार बरपाली ग्राम रे से जन्म ग्रहण करथिले। आउ मोहरे थिले, अर्थात कोर्ट रे तत्कालीन कोर्ट रे से नथी पत्र रखिबा कार्य भी तांकर साहित्य रुचि प्रबल थिला एवं से निजर अल्प विद्या मध्यरे से अनेक गुड़िए पुस्तक पढ़ी जैसे कि काव्य तथा नाटक गुड़िक से गभीर एवं से सृष्टि होता मेहर साहित्यर एवं से जहाँ सब लिखि जाइछंती सबुथिरे प्रकृतिर जीवंत चित्रण देखिया को मिले। गंगाधरंकर साहित्य कृति संपर्क में जदि आलोचना करबा, से अनेक गुड़िए क्षुद्र गीतिका प्रसिद्ध काव्य मध्य रही। तांकर साहित्य कृति मध्य तांकर कालजयी कविता मातृभूमि, जहाँ कि देख मधुमेह तांकर गोटे सुंदर कविता। एतद व्यतीत से अनेक गुड़े तांकर क्षुद्र गीतिका मध्य रही, जो कि कृषक संगीत, कविता माला, कविता कल्लोल, अर्घ्य थाली एपरिका से अनेक गुड़े क्षुद्र गीतिका तांकर रही, पुस्तक रही एवं सर्वोपरि तांकर अनेक गुड़े काव्य रही। से काव्य मध्य रही तपस्विनी, प्रणय बल्लरी, कीचकवध, इंदुमती, पद्मिनी, अयोध्या दृश्य, उत्कल लक्ष्मी एगुड़िक हूँ कविंकर साहित्य कृति संपर्क में। निश्चित भाव में तुमको विद्यालय में पढ़ा जावा बेले आहुरी मध्य अनेक कथा शिक्षक शिक्षयित्री माने कहिथिबे। कवि को स्वभाव कवि बोली आख्या दिया जायछि। प्रकृत में कोठू तांकर स्वभाव कवि आख्या तांको दिया गला ना 1951 मसीह रे जी बरपाली हाई स्कूल ते तांको प्रथम करी स्वभाव कवि भाव में संबोधन करथिले, जोठु कि तांकर परिचय रही गला स्वभाव कवि भाव में। पिला माने आधुनिक ओडिया साहित्य स्रष्टा बोली आमे राधानाथन को जानू एवं ए आधुनिक ओडिया साहित्य जहाँ कि 1920 मसीहा पर्यंत व्याप्त, माने ता भितर लेखा गुड़ी को मुख्यतः आधुनिक ओडिया साहित्य प्रथम पर्यायर लेखा बोली कहा जाए एवं सेही अंतर्गत आमर अनेक गुड़े साहित्यिक अच्छे। तांको भितर जने प्रमुख साहित्यिक होचंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। वर्तमान पिला माने ए कवि परिचय रु आमे किसी प्रश्न आलोचना करिबा। संभाव्य प्रश्न जहाँ हुए तो तुम दशम श्रेणी परीक्षा रे आसी पारे। प्रथम प्रश्न पिला माने समस्ते प्रस्तुत हो जाओ। तुम माने दरकार पड़ले तुम टेक्स्ट बुक रो व्यवहार करि पारो, किंबा तुमे जहाँ परिश्रम करिचो पढ़ुचो सेथुरु मध्ये तुमे मने पके कि उत्तर दे पारो। सीधा सड़क आमे प्रश्न उत्तर पर्याय को आसीबा। आज आमर पूरा क्लास क्वेश्चन आंसर डिस्कशन उपरे रहिबो, तेणु पिला माने टिके ध्यान दबो, कारण एटा तुमको निश्चित भाव में परे बहुत सहाय्य करिवो। प्रथम प्रश्न, पठित कविता मंगले अइला उषा ये कवितार कविंकर जन्म केबे हेतिला? तांकर जन्म हेतिला तो मैंने दरकार पड़ले बही देखि पासरे ठीक अच्छी पूरा ठीक उत्तर पिला माने 1862 मसीह रे तांकर जन्म हेतिला। कोठी हेतिला ना बरगढ़ जिल्लार बरपाली ग्राम रे तांकर जन्म हेतिला। द्वितीय प्रश्न, एथि मध्यरु केउ कविंकर जन्म स्थान होछि बरगढ़ जिल्लार बरपाली? बहुत हस कथा जे मु जस्ट गोटे सेकंड गंगाधर मेहर। गंगाधर गंगाधर मेहर।
गंगाधर मेहर दिन जन्म तांकर बरगढ़ जिलार बरपाली ग्राम रे होइथिला। सब बेले चेष्टा करिवो पिला माने माइक पास करिवो एवं सब पिला माने उत्तर देबाक चेष्टा करिवो कारण समस्त मैट्रिक परीक्षा आगु को अछि। ठीक अछि। एति मध्यरु केउ काव्यटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर द्वारा रचित आ मने गुडे काव्यर ना आमे आलोचना कले पद्मिनी कहि परिवो पिला माने हां ठीक अछि तबे कहि परिवो दरबार के लिखचंती दरबार काव्यटी के लिखचंती कहि परिवो या साहित्य कथा प्रबंध रे तमर अछि दरबार काव्य के लिखचंती ओडिया साहित्य कथा प्रबंध रे अछि तमर जो प्रोस रो लास्ट चैप्टर सेतरे रहि देखो आधुनिक साहित्य जुग जो रहि आधुनिक जुग प्रथम पर्याय राधानाथ राय लेखाई पिला काव्य गुड़ाकर ना पड़िल दरबार लेखाई सेठी यदि पाइल जड़े कहीं ठिया कह ताने सब बेले मन रखिबो जदि गोटे ऑप्शन ठीक अच्छी तेरे बाकी तीनोटी कहीं भूल सेटा आमे जानिबा निहाती जरूरी हेले जे कि आमे परीक्षा रे निश्चित भाव रे से प्रश्नर उत्तर आमे ठीक दे परिबा। तो केउ काव्यटी स्वभाव कवि गंगाधर मेहर द्वारा रचित एठी होची पद्मिनी काव्य। गंगाधर मेहर अन्य सब काव्य गुड़ाकर ना जने कहिलो ठिया कि कह पद्मिनी आउ कोन कोन काव्य लिखिचंती तपस्विनी प्रणय वल्लरी कीचक बोध इंदुमती पद्मिनी अयोध्या दृश्य उत्कल लक्ष्मी इत्यादि। अयोध्या दृश्य उत्कल लक्ष्मी कृष्ण संगीत बहुत बढ़िया। हाँ खाली पढ़िले होबनी ताको मने भी रखिया को पड़िबो हला। चतुर्थ प्रश्न एथि मध्यरु केउ सोनामधन्य कवि होचंती अर्घ्यथाली पुस्तकर रचयिता एमती परीक्षा रे पढ़ी पारे अर्घ्यथाली पुस्तक मेहर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर किंतु परे मध्य तुमको एडा मने रखिकरी कहिबार अछि तेणु तांकर कविता पुस्तक गुड़िकर ना मने रखिबार अछि। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर केउ जुगर कवि अटंती केउ जुगर कवि अटंती आधुनिक जुगर। बहुत बढ़िया तुम्हें को स्कूल कहि परिबो पिला माने जे कहि परिबो जे आधुनिक जुगटा हमर केते भाग रे विभक्त होइछि ओडिया साहित्य कथा प्रबंध रे अछि आधुनिक जुग केते भाग रे विभक्त कहिला पुणी से पर पाठ को जाओ ओडिया साहित्य कथा को जाओ सेठी लेखा है देखो थर्ड पेज रे लेखा है केते भाग रे विभक्त होइछि आधुनिक ओडिया साहित्य को केते भाग रे विभक्त करा है देखो प्रथम पैराग्राफ रे अछि देखो तृतीय पेज रा प्रथम पैराग्राफ रे अछि केते भाग रे विभक्त करा है 6 भाग रे विभक्त करा जाइछि। तो 6टी जाक भाग पढ़ो 6टी जाक भाग पढ़ो समस्त सुनिबे। राधानाथ जुग सत्यवादी पर्व सबुज पर्व प्रगति पर्व अत्याधुनिक पर्व उत्तर आधुनिक पर्व। वेरी गुड। तो प्रथम टी होची पिला माने हमर राधानाथ जुग से राधानाथ पर्व रे हमर 5 जण मुख्य प्रमुख बहु साहित्यिक रहिथिले किंतु प्रमुख 5 जण रहिचनि तांको भितर जणे होचंती स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। तेबे ताहले हम कोन कहबा से आधुनिक जुगर कवि। ठीक अछि से होचंती आधुनिक जुगर कवि। वर्तमान परवर्ती प्रश्न को जिबा पिला माने शीघ्र शीघ्र एथि मध्यरु केउटी गंगाधर मेहरंकर कृति अटे भलो कि देखो कोटा से लिखिचंती सब बळे प्रश्नर लास्ट पर्यंत देखिबो अटे कि नुहे सेटा को पढिबो पिला माने तरबरिया पढि दियंती भूल उत्तर दियंती। देखो केउटी गंगाधर मेहरंकर कृति अटे तुलसी स्तबक सुभद्रा परिणय छाईर छिटा अयोध्या दृश्य। तो माइक्रोफोन चेंज करो जणे जणे शिफ्ट करो आ उत्तर दियो केउटी गंगाधर मेहर लिखिचंती को माने उत्तर दियो गंगाधर मेहरंकर केउटी कृति अटे तुलसी स्तबक अयोध्या दृश्य अयोध्या दृश्य। वेरी गुड से होची कोन अयोध्या दृश्य। परवर्ती प्रश्न एथि मध्यरु केउ पुस्तक संकलनटी गंगाधर मेहरंकर सृष्टि नुहे एबे देखो सेही कथा नुहे लेखा आइछि कोउटा तांकर सृष्टि नुहे सेटा तुमको कहबार अछि कीचक संगीत कीचक बोध कनकांजलि उत्कल लक्ष्मी। एबे तो आलोचना कले हमें कोउटा नुहे कोडा लेखि ना से देखो कृषक संगीत कृषक संगीत। अच्छा को कोडा लेखि जंती पढिलो कनकांजलि लेखि जंती देखो
कवि परिचय लेखा है कृषक संगीत कीचक बोध उत्कल लक्ष्मी कनकांजलि कोटा लेखा है देख को गुड़ाक बाहर कर कोटा लिखिं बही रे कौन लेखा है उत्कल लक्ष्मी लिखिं से कुह जड़े कुह बॉयजपाली गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल बॉयजपाली कई जने माइक्रोफोन धर बही देख उत्तर दियो ନାଇଁ ଲେଖା ହେଇ कोटा से लिखिं हाँ ठीक अच्छे कनकांजलि लिखा है ना यहाँ हम है परवर्ती प्रश्न तुम पठित कविता तुम जो कविता पढ़िच पिला माने मंगले अइला उषा स्वभाव कवि गंगाधर क्यों काव्यर एक मनज्ञ अंश ये जो कविताटा कौ काव्य आसी पिला माने कौ काव्य आसी माइक्रोफोन धर तपस्विनी वेरी गुड तपस्विनी काव्य पिला माने जानिच तपस्विनी शब्दटा कौटू आनी से जिते गंगाधर मेहर लेखिले तपस्विनी काव्य ये शब्द से कौटू पाइले किए कहीपर तपस्विनी शब्दटा से कौटू पाइले शब्द कौन चतुर्थ शब्द तपस्विनी शब्दटा से कौटू पाइले माने जो रघुवंशम काव्य रही कालिदासंकर रघुवंशम रही तार चतुर्थ सर्ग ए शब्दटी व्यवहार करते कालिदास तपस्विनी शब्द जिते बड़े गंगाधर मेहर तांकर सब लेखा गुड़ी संस्कृत काव्य कविता नाटक गुड़ी पढ़ी से शब्दटा से सेठू उद्धार कर बहुत प्रभावित करता तपस्विनी शब्द कहीं जानिच तपस्विनी शब्दर अर्थ कौन क्या आम तपस्विनी कहवा जो माने सदा सर्वदा गुरु मानू पूजा करती गुरु देवता ब्राह्मण एमानंकु जो माने सब बेले पूजा करती सम्मान दियंती जो माने सत्य आचरण करती जो माने अहिंसा आचरण करती सत्य तथा न्याय मार्ग थांती एवं परर अन्यर मंगल करती आमे तपस्विनी बोली कहबा आज जिते जरूरी पड़ला मुझे शब्दर अर्थ तुमको निहाती भाव में कहबी उज्जवलपुर गवर्नमेंट हाईस्कूल देख पिला माने तपस्विनी शब्दटी को से कालिदासंकर रघुवंशम काव्य उद्धार कर चतुर्थ सर्ग कवि से व्यवहार कर शब्दटा एवं तपस्विनी आम प्रकृत में क्या तपस्विनी कहवा जहाँ जे तपस्या कर तपस्विनी कहीपरानी जो माने प्रकृत में द्विज अर्थात ब्राह्मण गुरु तथा ईश्वर आराधना सब थांती जो माने अहिंसा आचरण करती सत्य धर्म मार्ग आचरण करती केबे भी मिथ्या कहती नहीं से मानको प्रकृत में आम तपस्विनी शब्द से व्यवहार करा स्त्रीलिंग अच्छी है परवर्ती प्रश्न को जीवा पिला माने परवर्ती प्रश्न पूर्व एटा कौन आसीगला कवितार पृष्ठभूमि निश्चित भाव में तुम जानिच मंगल उल्लास कवितार पृष्ठभूमि कौन कहीं कविता ये काव्य कहीं रचना करागला एवं तुम बही कहीं ये कविता दिगला कहीं वाल्मीकि आश्रम आम जाचु वाल्मीकि आश्रम जिते अयोध्या सीता निर्वासित हेले अर्थात अयोध्या आणिकी छाड़देले कौटी जंगल मझे छाड़ी दिगला से सीता से बहुत मन कष्ट मन तांकर बहुत जंत्रणापूर्ण थिला तेबे सीता जो जंत्रणापूर्ण मन को लेकिन सीता से उपस्थित हेले प्रकृति केमती स्वागत करिछि तांकर मनर दुख को कमे देवाई लाघव करने प्रकृति केमती मानवीय रूप से स्वागत करिछि तार गोटे जीवंत चित्रण दि जाइए जो पाठटा तुम बही कवितार ना पाई मंगल अइला उषा एत व्यतीत एथिरे कवि कौन करिसेंती पिला माने ना प्रकृतिर जीवंत रूपायन करिसेंती गोटे मानव चित्र प्रदान करिसेंती पढ़िले हमको लागिबो सती जेमती प्रकृतिर विभिन्न अंग नुहे बरं जड़े मानव कहीं जड़े एभलिया काम करुछि सब एटा हमको निश्चित भाव में अनुभूत हेइथिबो गर्भवती निर्वासिता अमाप दुख रे भांगी पड़िथिबा सीता सीता जेते बेले अयोध्या आसिले सेतेले से कौन थिले से गर्भवती थिले एवं तत्संगे संगे जड़े स्वामी द्वारा परित्यक्ता होकर आसब ता जीवन सब सुख सरी जाती परीक्षा लगे सती सीतांकर एते दुख सत्य मध्य से किभली निजर स्वामी श्री रामचंद्र कथा ही भावुले प्रति अनाबिल माने कौन प्रकार आबिलता नथिबा कौन प्रकार मोह माने कौन प्रकार प्रतिबदल किसी आशा कर प्रेम ये भावटा स्पष्ट भाव में जना पड़ी तो यहाँ हूँ कवितार पृष्ठभूमि बर्तमान आम प्रश्न को जीवा पिला माने माइक धरिक रेडी रुह
चेष्टा करिवो समस्ते माइक रोटेट करिवो पठित कविता मंगले अइला उषा मुख्यतः काहार चरित्र उपरे आधार सीता ऑप्शन बी सीता बहुत बढ़िया ठीक अच्छी एकदम ठीक उत्तर सीता वेरी गुड बसी जाओ तापरे मंगले अइला उषा कविता रे निर्वासिता सीता को किए स्वागत करने प्रसंग वर्णित किए स्वागत करुचे वाल्मीकि ऋषि रामचंद्र अशोक वन ना प्रकृति की प्रकृति प्रकृति ठीक अच्छे माइक्रोफोन टा आउ जन को दे दियो माइक्रोफोन आउ जन को शिफ्ट करो बहुत बढ़िया सबु पिला माने टिके उत्तर देवा को चेष्टा करो हला कविताटी केउ संस्कृत काव्य प्रभाव रे लिखित केउ संस्कृत काव्य से तो बहुत गुडे संस्कृत काव्य पढ़िथिले तो महाभारत गुडे काव्य जानिछ पिला माने रामायण वेरी गुड बहुत बढ़िया रामायण काव्य द्वारा प्रभावित ए प्रभाव से लिखिं कारण रामायण कथा वस्तु बसी जा मंगले अइला उषा कवितार कवि प्रकृति को क्यों रूप देइचंती बहुत सहज प्रश्न पिला माने देखो मंगले अइला उषा कवितार कवि प्रकृति को क्यों रूप देइचंती मानव मानव रूप देइचंती बहुत बढ़िया ठीक अछि बर्तमान परवर्ती प्रश्न को जिबा कवि गंगाधरंकर रचनार मौलिकता कौन तांकर एई जो तपस्विनी काव्य एथिरे तांकर मौलिकता कौन जोटा कि सर्वत्र परिलक्षित हुए पूरा काव्य सारा परिलक्षित हुए ऑप्शन सी ग प्रकृतिर जीवंत रूपायन वेरी गुड अच्छा पिला माने बुझिछ प्रकृतिर जीवंत रूपायन कहले तमे बुझिछ कि कहलो प्रकृतिर जीवंत रूपायन हाँ कहले टीचर बुझिछ कौन हबो कहलो हाँ कौन टीचर प्रकृतिर जीवंत प्रकृति को एक जीवंत मानव रूपे से वर्णना करिसंती अछि से प्रकृतिर जीवंत रूपायन कहले प्रकृति गुडे मानवीय रूप प्रदान करिसंती नै कि बहुत बढ़िया पिला माने एई तपस्विनी काव्य संपर्क रे आउटिके जानिबा कोन ना तपस्विनी काव्य रे सर्वमोट 11 टी सर्ग रहिछि सर्ग माने हला पिला माने चैप्टर अध्याय जोटा को हमें तार पाठ बोली करी कहि थाउ तो तपस्विनी काव्य जो लिखिछनी गंगाधर मेहर सेतरे सर्वमोट 11 टी सर्ग रहिछि एवं तार चतुर्थ सर्गटी रु गंगा आमर जो मंगले अइला उषा कविताटी उद्धृत ठीक अछि एडा तमे दीर्घ उत्तरमूलक रे व्यवहार करिवो एवं एठी देखा जायछि कोन प्रकृतिर पूरा जीवंत रूपायन करा जायछि कविताटी केउ वृत्त रे रचित होईछि बहिरे लेखा आइछि पिला माने तो कहि पारा छंद भी हे पारिबो देखो एठी ऑप्शन सी चोखी छंद याकू हमें ऑप्शन सी चोखी छंद चोखी ठीक अछि बहुत बढ़िया एबे टिके प्रश्न ऑप्शन सी चोखी छंद हां पिला माने थरे उत्तर दबो जणा पडुची एबे कहले देखि पिला माने चोखी छंद रे केतोटी पाद रहिछि 4टी पाद 4टी पाद चारोटी पाद प्रथम पादर अक्षर संख्या केते 29 29 पादर 69 आ द्वितीय पादर अक्षर संख्या द्वितीय पादरे 9टी आ तृतीय पादर अक्षर संख्या तृतीय पादर अक्षर संख्या 9टी अक्षर 12 आउ चतुर्थ पादरे 13 13 13 29 29 9 13 जेतले एडी चोखी कथा आसिला एडा हमें निहाती आलोचना करबा कथा आ तार जतिपात भी मने रखिबो ठीक अछि 6 2 6 2 6 2 5 हैला तापरे 6 3 6 2 5 ए प्रकार रे मने रखिबार अछि परवर्ती प्रश्न कविता रे वाल्मीकि आश्रम रो केउ समय रो दृश्य वर्णित कविता रे वाल्मीकि आश्रम रो केउ समय रो दृश्य वर्णना कराय अछि प्रातः काल ऑप्शन ए शाबाश ठीक अछि ऑप्शन ए तांकर केउ नामटी कविता रे व्यवहृत होई नाही केउटी व्यवहृत होई नाही देखिलो पूरा कविता को खोजिया पड़िबो देखो सीतांकर केउ नामटी कविता ऑप्शन ए मोथिली को मैथिली ऑप्शन ए मोथिली ठीक अछि बसी जाओ एबे माइक्रोफोन शिफ्ट करो अन्य पिलांकु मंगळे अइला उषा गंगाधरंकर तपस्विनी काव्यर
କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ଏଟା ତ ତମେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ଅପସନ୍ ସି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ଅଛି ପୁରା ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପଦ କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଏ ପଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଣ ଥିଲା ନା ମଙ୍ଗଳ ବେଳାରେ ଶୁଭ ବେଳାରେ ଅର୍ଥାତ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳର ଆଗମନ ହୁଏ ସେଇ ସମୟଟାକୁ ଏଠି ମଙ୍ଗଳ ବେଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସକାଳର ଆଗମନରେ ପ୍ରଥମରେ କଣ ହୁଏ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ ନାଇଁ କି ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରା ଯାହାର ଜୀବନ ସିଏ ହଉଛି ରାଜୀବ। ତେଣୁ ରାଜୀବ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରା ଅର୍ଥାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ଜୀବନ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସିଏ ହଉଛି ରାଜୀବ ଅର୍ଥାତ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ତ ସକାଳ ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ରୂପ ସକାଳ ଯଦି ଜଣେ ନାରୀ ହୁଏ ତେବେ ତାର ଚକ୍ଷୁ କିଏ ସାଜିଛି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ହଉଛି ତାର ଦୃଷ୍ଟି ବା ଚାହାଣୀ ଚାହାଣୀ। ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ କାହିଁକି ଆସିଛି ନା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷ ନେଇକରି ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିକିରି ଆସିଛି। ଆମେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ନେଇକି ଯାଉ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ତାଙ୍କର ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ସାଜିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଶିଶିର ବୁନ୍ଦା ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ମୁକ୍ତା। ତ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ନିହାର ଯେମିତି ସତୀ ଯେମିତି ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉ କୁଡିଆରେ ସୀତା ଶୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ କୁଟୀର ବାହାରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ରହିକିରି ଅତି ଭଦ୍ରାମୀର ସହିତ ନମ୍ର ଭାବର ସହିତ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହିତ ସକାଳ ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛି କଣ ନା ଆଜି ସେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏ ସୁଯୋଗ କେବେ ଆସିନଥାନ୍ତା କାରଣ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପାଟରାଣୀ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିଥାନ୍ତେ। ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ରାଜଶାସନ ଥିଲା କୌଣସି ରାଜଭବନର ପାଟରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନଥିଲା ଏବଂ ଏ ସହଜ ସୁଲଭ ସୁବିଧା ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ କିଏ ସାଜିଛି ନା କୋଇଲି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ସାଜିଛି କହୁଛି ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ବିକଚ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ରାଜୀବ ପଦ୍ମ ପଙ୍କଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯାହାର ଜୀବନ ବହି ଅର୍ଥାତ ବହନ କରି ଧାରଣ କରି କର କଣ ହାତ ଏଠି ପଲ୍ଲବ ହଉଛି କଅଁଳିଆ ପତ୍ର। ଆଉ ଜାଣିଛ ବାସ ଜାଣିଛ ବାସର ଅନେକ ସାରା ଅର୍ଥ ହେଇପାରିବ। ବାସ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ବାସ ମାନେ ଗୃହ ବାସ ମାନେ ବାସନା ହେଇପାରିବ ନା ନାଇଁ। ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କଣ ଅଗଣା ଏବଂ କଳକଣ୍ଠ ହଉଛି କୋଇଲି। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠି ଯୋଉ ସତୀ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏ ସତୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଦଶମ ଶବ୍ଦ ସତୀ ସମ୍ବୋଧନରେ କାହିଁକି ସତୀ ହେଇଛି କାରଣ ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ ବୋଲି ଏଠି ସତୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ହର୍ଷ ହେଇଛି ଅନ୍ୟଥା ସତୀଟା ଦୀର୍ଘଇକାର ହିଁ ହେବା କଥା। ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଏ ଆଗମନ କଲେ ସବୁ ପିଲା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ରଖିବନି। ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଏ ଆଗମନ କଲେ ଉଷା। ପୁରା ଠିକ ଅଛି ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଷା ଆଗମନ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ମାନେ ମ୍ୟାଡମ ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସିଫ୍ଟ କରନ୍ତି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କ୍ଲାସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉଷା କି ଉପହାର ଧରି ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କି ଉପହାର ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଉଷା ଆଉ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦିଅ କଣ ଉପହାର ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଦେଖି ଶିଶିର ରୂପକ ମୁକ୍ତା। ଭେରି ଗୁଡ ଅପସନ ସି ଶିଶିର ରୂପକ ମୁକ୍ତା ବହୁତ ବଢିଆ। ଦୃଶା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ କହିଲ ପିଲାମାନେ ଦୃଶା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ହବ ଜାନକୀ କଣ ଅଛି ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା। ବିକଚ ମାନେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ରାଜୀବ ମାନେ ହେଲା ପଦ୍ମ ଦୃଶା ମାନେ କଣ ହବ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଚାହାଣୀ। ଭେରି ଗୁଡ ଚାହାଣୀ ସାବାସ। ହଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଷାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମକଢ। ପଦ୍ମକଢ ଠିକ ହବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କଣ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଏଥିରେ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣତଃ ପଦ୍ମ ବୋଲିକିରି କହିଦଉ କିନ୍ତୁ
କଢ ପଦ୍ମ ଆଉ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି ନା ନାଇଁ କହିଲ? ଫରକ ଅଛି। ବହିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିକଚ ରାଜୀବ ଲେଖା ହେଇଛି, କୋଉଠି ବି କଢ ପଦ୍ମ କଥା କୁହାଯାଇନି। ବିକଚ ମାନେ ହେଲା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ, ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ। ହଁ, ଏଇ ଭୁଲ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମ। କରିବୁନି, ନହେଲେ 1 ମାର୍କ ତମର ଅତି ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ 1 ମାର୍କ କଟିଯିବ। ଟିକେ ଦିମାଗ ଲଗେଇବ ଏବଂ ଯୋଉଟା ବହିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବ ପିଲାମାନେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପାଦଟି ଉଷାଙ୍କର ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାରର ସୂଚନା ଦିଏ? ପିଲାମାନେ ମାର୍ଜିତ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରରେ ସଂସ୍କାର ଆସିବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଜଣେ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ବାପା ମା ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ନାଇଁ କି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ବି ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଶିଖାନ୍ତି। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର କରିବ, ଅଯଥା ଜବାବ ଦବନି, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇକି ଠିକ ଭାବରେ ବଡ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହବ, କଥା ଲାଗିବ, କେତେ ଭଲ କଥା ଶିକ୍ଷା ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷା ଯାଉଛି ନାଇଁ କି। ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଠି ଦେଖିଲ ପ୍ରଥମ ପଦର ସବୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କୋଉଠି ତମକୁ ସେମିତି ସଂସ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାର ଦିଶୁଛି କହିଲ ଦେଖି? ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟରେ ବହି, ମୁକ୍ତାଧରି ଉପହାର, କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ ମୁକ୍ତାଧରି କହିଲା। ଉପହାର। ମୁକ୍ତାଧରି ଉପହାର। ମୁକ୍ତାଧରି ଉପହାର। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା କାହିଁକି ହବନି? କଣ ଜଣକୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲେ ଉପହାର ନେବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ କି? ଅପସନ ଡି ଦର୍ଶନ। ଅପସନ ଡି ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି କାହିଁକି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ପିଲାମାନେ। ହଁ ଶୁଣ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦିଟା ଉତ୍ତର ତମ ମନକୁ ଆସିପାରେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁକ୍ତାଧରି ଉପହାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା। ଏଥିରେ ମୁଁ ତମକୁ ବତେଇ ଦଉଛି କୋଉଟା ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାର। କାହିଁକି ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାର? ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଜଣେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ନେଇକି ଯିବା। ଉପହାର ନେବାଟା କିଛି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନୁହେଁ, କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ରହିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଅନୁମାନ କରିବା ଜଣେ ଉପହାର ନେଇଛି ମାନେ ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାର, ଜଣେ ନେଇନି ମାନେ ତାର ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଠିକ ହବନି। ଏଠି ଅପସନ ଡି କାହିଁକି ହବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନବ ସମାଜ ସକାଳେ ଉଠିଲେ କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରୁ? ସକାଳକୁ ନମସ୍କାର କରୁ, ଉଷାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁ, କରୁ ନା ନାଇଁ? ଉଠିଲେ ଆମେ ସକାଳକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସକାଳ ଯିଏ ଆସିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନରେ ପ୍ରକୃତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ, ପକ୍ଷୀ ମାନେ କିଚିର ମିଚିର କରିକିରି ବସା ଛାଡିକି ଉଡି ଯାଆନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ, ଦୁନିଆ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ, ସିଏ ଆଜି ନିଜର ନମ୍ର ଭାବର ପରିଚୟ ଦଉଛନ୍ତି। କେହି ଯିଏ ଯେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ ସିଏ କେବେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବିବନି। ଏହି କ୍ରମରେ ଉଷା ଯିଏ ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସିଏ ପୁଣି ଆଜି ବିନମ୍ର ଭାବରେ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି? ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ଦର୍ଶନ କର କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସକାଳ ହେଲେ ସକାଳକୁ ଦର୍ଶନ କରୁ। ଦର୍ଶନ କରିବା ମାନେ କଣ? ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖାଦବା, ନମସ୍କାର ହେବାଟା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସକାଳ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ କହୁଛନ୍ତି? ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ କହୁଛନ୍ତି। ତମକୁ ଲାଗୁନି କି ଏତେ ବଡ ଏତେ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିକିରି ବି ସକାଳ କେତେ ନମ୍ର ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା କହୁଛନ୍ତି? ତ ଏଠି ନମ୍ର ଭାବର, ଏଠି ଗୋଟେ ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାରର ପରିଚୟ ମିଳୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ, ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ, କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ। ତମେ ଏଠିକି ଦେଖିପାର କିମ୍ବା ତୁମେ ବହିକୁ ବି ଦେଖିପାର ପିଲାମାନେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନି। ଲୋଆରାମ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ପଦରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ, କୁସୁମ କାନ୍ତି ବିକାଶ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ, କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ, ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ, ଦେବା ପାଇଁ ନବଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନ। ଏଠି କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା, ସକାଳ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଅଁଳିଆ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କିରଣ ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡେ ବିଛାଡି ହେଇକିରି ପଡେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅରୁଣ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖାଲି ଆଖିରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରୂପକୁ ପିଲାମାନେ ଅରୁଣ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରହିଲା? ଏବେ ସେଇ ଅରୁଣ ରଙ୍ଗରେ ସମଗ୍ର ଆକାଶ, ସବୁଆଡେ ଧରିତ୍ରୀ ଧରଣୀ ସବୁଆଡେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହୋଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ କୁସୁମ କାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫୁଲର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ତାର ଅରା ଯୋଉ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ବା ଆଭା ଯୋଉ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। କୁସୁମର କାନ୍ତି ବିକାଶ ହଉଛି, ଖେଳି ଯାଉଛି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ, ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି ପିଲାମାନେ। ପ୍ର ମାନେ ହେଲା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ, ତାର କୋଉ ଅର୍ଥରେ ନା ଅଧିକ ଅର୍ଥରେ।
प्रशांत गभीर भाव रे शांत विश्वास दियंती मने तो प्रशांत रूपटा कौन दौची मनरे विश्वास प्रश्न रे आसीबो तुम मान को उत्तर देବାକୁ पड़िबो केउ जोगेश्वरी आसी जोगेश्वरी प्रकृत रे केवल जोगेश्वर अर्थात शिव तांगर धर्मपत्नी अर्थात पार्वती को जोगेश्वरी बोली कह जाए कहीं जोगेश्वरी कह जाए ना शिवंकर पत्नी पार्वती तांगर गोटे रूप होची पिला माने ब्रह्मचारिणी तांगर नव रूप नव दुर्गांकर गोटे रूप होची ब्रह्मचारिणी जो कि से लक्ष लक्ष वर्ष 3000 वर्ष रु अधिक से लक्ष लक्ष वर्ष से कौन करते तपस्या करते शिवं को पाइबा शिवं को स्वामी रूप में वर्ण करने तपस्या करते ब्रह्मचारिणी रूप एवं सेतेबेले से कौन करते गैरिक वस्त्र धारण करते खाद्य अन्न ये सब त्याग करी से पत्र खाऊले ना अपर्ण है बेलपत्र खाई रोते खाद्य त्याग करते तेणु पार्वती अन्य नाम हूँ जोगेश्वरी एठी किंतु जोगेश्वरी कहीं कहुई प्रकृति को जोगेश्वरी बोलिकी कहुच्छी कारण जिते सारा प्रकृति जिते गैरिक रंग गेरुआ रंग लाल रंगर पाट वस्त्र धारण कला परिका लगुच जोगेश्वरी बोलिकी आख्या दि जाए मधुर भाषा से आश्वासना दौरान दुख राशि उपशमन अर्थात अमाप दुख को उपशम करने लाघव करने से डाकुचंती देवाई नवजीवन एत सब कहीं कवि कहीं सब कर ना सीता को गोटे नुआ जीवन देवाई ताले कौन सीता मृत्यु घटी नाई किंतु मृत प्राय स्थिति दुखर से भांगी पड़ी तेणु नुआ जीवन देवाई सते जमी से दिन स्वर्गर ओह्लाई मर्त्य भुवन बोलिकी कहते परवर्ती पद देख पिला माने लोआराम हाईस्कूल सामना धाड़ी पिला माने ध्यान दियो समीर संगीत गाए भ्रमर वीणा बजाए सुरभि नर्तने थाए उषा निर्देशे कुंभाटुआ होई भाट आरंभिला सब पाठ कलिंग ओइला पाट मागध बेसे तापरे कौन लिखा है ललित मधुरे कहला उठ सती राज्य राणी राति पाइला एठी कौन कहउची ना समीर कौन कहउची पवन गीत गाउची गोटे ऑर्केस्ट्रा क्रिएट करूचंदी कवि एठी कहउचंदी पिला माने दी जण पत्थर को जीवन दे पारिबे मने रख जड़े होचंदी किए श्री रामचंद्र जे कि पत्थर को अहल्या कर देथिले आउ जड़े होचंदी कोनोसी भी कवि जे कि पत्थर को जीवंत रूप दे पारिबे निर्जीव को जीवंत करि पारिबे सेही क्रम रे देखो एडी गंगाधर मेर कवि हिसाब रे से कोन करूचंदी प्रकृति रे जीवंत चित्रण करूचंदी पवन गीत गाउची भ्रमर वीणा बजाउची सुरभि अर्थात जेतिकी हमर फूल अछि आश्रम प्रांगण रे जेतिकी फूल थिला मल्ली चंपा मालती जहाँ सब फूल से माने मध्य दोहलुचंदी पवन रे तो नर्तन करूचंदी बोलिकी कहा जाउची उषा निर्देश रे सते जेमती पूरा ऑर्केस्ट्रा परिचालित होउची कुंभाटुआ होई भाट स्तुति गानकारी हेची कुंभाटुआ भाट अर्थात स्तुति गानकारी स्तव पाठ आरंभ कला अर्थात स्तवर अर्थ ही होची पिला माने प्रशंसा करबा एठी से माने सीतांकर प्रशंसा करचंदी कुंभाटुआ सबुदिन स्तुति गान करे से दिन सबुदिन से तार शब्द करे से दिन जेतेबेले शब्द करूची कवि कहउछन सते जेमती सीतांकर प्रशंसा करुची आउ ललित मधुरेश्वर कहला कलिंग अर्थात कदलपति पक्षी जे कि मुख्य स्तुति गानकारी हेची मागध शब्दर अर्थ कौन पिला बेले ना आमर मगधर शेष राजा धनानंद समय रे स्तुति गानकारी परंपरा राजदरबार रे आरंभ होइतिला तेणुक मुख्य स्तुति गानकारी को मागध बोलिकी से शब्द सेठू आछि तो ललित मधुर स्वर रे खूब आकर्षणीय स्वर रे से कहूची कोन उठ सती राजराणी राति पाइला ताले उठ सती राजराणी राति पाइला किए कहूची कलिंग माने कजलपाती पक्षी कहूची ठीक अछि एबे हमें प्रश्न को जिबा एडी शब्दर अर्थ रहिला जहां हमें आलोचना कले सीधा प्रश्न को जिबा कवि काहा को जोगेश्वरी भाव रे अभिहित करछंती उत्तर दियो लोआराम हाईस्कूल प्रथमे उत्तर दियो सामना धाड़ी रे पिला माने बसचो सुनुथुलो कवि काहा को जोगेश्वरी भाव रे अभिहित करछंती को काकू आथरे को सर ठीक अच्छे ठीक उत्तर अच्छी किंतु मु देखिली लोआराम हाईस्कूल उत्तर देई नांती तांकु रिक्वेस्ट करजी पिला माने उत्तर दियो उषा केउ प्रकार रो वस्त्र पिंधि थिबार कुआ जाईछि को पागा पीएसएचएस टिके रही जा लोआराम हाईस्कूल उत्तर देबे उषा केउ प्रकार वस्त्र पिंधि थिबार कुआ जाउछि को पहिले लेखा है अरुण कसाय वास उत्तर दियो को माइक्रोफोन ऑन करो अच्छा नुआगा पीएसएचएस उत्तर दियो नुआगा पीएसएचएस उत्तर दियो पाट वस्त्र
ଭେରି ଗୁଡ୍ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଠ ବସ୍ତ୍ର ଠିକ ଅଛି। ଉଷାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଉଷାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଦେଖ ସେ ପଦରେ ଅଛି। ଆଇ ଟିକେ ସାଇଟ୍ ଆଇ ନି ଦିସବା ଆଚ୍ଛା ସାଇଡ୍ ଏବେ ଦିଶିଲା କୁହ। ଉଷାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ଆଶ୍ୱାସନା ସେ ଦେଖିଲ ପଦଟାକୁ ଅପସନ ଘ 2 ନମ୍ବର ପଦ ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଖିଲ। ନାଇଁ ଆଗ 2 ନମ୍ବର ପଦକୁ ଦେଖ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଆଶ୍ୱାସନା ଆଉ ଥରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଖ। ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଭଲସେ ଦେଖୁନ। ଆଉ ଦେଖ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଅନ୍ତି ମନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ ହବ ତାହେଲେ କଣ ଉତ୍ତର ହବ? ଆଶ୍ୱାସନା ହବ କି ବିଶ୍ୱାସ? ହଁ ଠିକ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଭାତ ସମୟର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଭାତ ସମୟର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଭାତ ସମୟର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ କୁହ? ତପନ ଅରୁଣ ଦିବାକର ରବି କୋଉଟା ହବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେଇଟା ରବି ଲେଖା ହେଇଛି ରବି ବହିରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ? ଅରୁଣ ଅରୁଣ। ଏ ଭୁଲ ଗୁଡାକ କରିବନି। ଯଦି ଏମିତି ସାଧାରଣ ଭୁଲ କରିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାର୍କ କମିଯିବ ପିଲାମାନେ। ମାଗଧ କଣ କହିଲ? ମାଗଧ ଦେଖ କୋଉଟା ହବ ଏଥିରୁ? ରାଜା ପ୍ରଜା ଦୂତ ନା ଭାଟ କୋଉଟା ହବ? ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି ଭାଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାହା ମାଗଧ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତାହା। ମୁଖ୍ୟ ଭାଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସ୍ତୁତିଗାନକାରୀ। ଭାଟ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଠିକ ଅଛି। ଭାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କାହାକୁ ପାଟ ମାଗଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ପାଟ ମାଗଧର ଭୂମିକା ସେ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିଲ? ପାଟ ମାଗଧ ହିସାବରେ ସେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ ଆରମ୍ଭିଲା ଶବ ପାଠ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ। ତ କିଏ ଆସିଲା? କଳିଙ୍ଗ କିଏ? କୁମ୍ଭାଟୁଆ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ କିନ୍ତୁ ତାପର ପଦ ଦେଖ କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ କଳିଙ୍ଗ କିଏ? କଜଲପାତି ଚଢେଇ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଥରେ ଏ ଭୁଲ ହବନି ତ? ଏ ଭୁଲ ଆଉ ଥରେ କରିବନି ତ? ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ବୀଣା ବଜାଉଥିଲା? ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ବୀଣା ବଜାଉଥିଲା? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ଭ୍ରମର ଠିକ ଅଛି ଭେରି ଗୁଡ୍। ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା? ନୃତ୍ୟ କିଏ କରୁଥିଲା? ହରିହର ହାଇସ୍କୁଲ ସୁରଭି ସୁରଭି ଭେରି ଗୁଡ୍। କିଏ ଭାଟ ହୋଇ ସ୍ତବ ପାଠ କରିଥିଲା? ଭାଟ କିଏ ହେଇଥିଲା? କେବଳ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବା ଭାଟ କିଏ ହେଇଥିଲା? ଏବେ ଦିଅ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଲେଖା ହେଇଛି 2 ନମ୍ବର ପଦରେ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ହୋଇ ଭାଟ। ଉତ୍ତର କଣ ହବ? କୁମ୍ଭାଟୁଆ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ। ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା ଲଳିତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ଏହା କିଏ କହିଲା? କିଏ କହିଲା ଏଟା? ଲଳିତ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଏଟା କିଏ କହିଲା? ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା କିଏ କହିଛି ଦେଖିଲ? କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟ ମାଗଧ ବେଶେ ଲଳିତ ମଧୁର ସ୍ୱରେ ସେ କଣ କହିଲା? କଣ କହିଲା? ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା କିଏ କହିଲା? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଅନ୍ କର। ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ବି ଚେଷ୍ଟା କର ପିଲାମାନେ। ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଅପସନ ଡି କଳିଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ପଦ। ମୁନି ମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମବନ ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର। ମୁନି ମୁଖରୁ ଯୋଉ ବେଦସ୍ୱର ଆସିଲା ଯୋଉ ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ମୁନି ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ରହିଛି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସେମାନେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ ଯଜ୍ଞ ଆଜି କର୍ମ କରିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ବନ? ନା ସେତେବେଳେ ବି ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଏବଂ ବନଟା ଶାଗୁଆ ଦେଖା ନ ଯାଇକି ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବେଦ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ ଉଠିଲା ଭେଦି ଗଗନ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର। ସେ ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ପ୍ରଥମେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୃପତି ପ୍ରଥମେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲା
ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ କଣ କଲା, ଶ୍ୟାମ ବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ସେ ସ୍ୱର କୋଉଠି ଗଲା, ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗଲା। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ କୋଉଠିକି ଆସିଲା, ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତିକି ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାତାଳକୁ ଗଲା। ଆଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ତାପରେ ପାତାଳ। ବିହିଲାକି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର, ଏଠି ସେଟାକୁ ତାଙ୍କର ବୀଣା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣାର ନାଦ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଓଙ୍କାରକୁ। ସେ ଯୋଉ କଣ ସେମାନେ ଯୋଉ ବେଦ ସ୍ୱରକୁ, ବିହିଲାକି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର, ବେଳୁ ବେଳ ବନ ଉଜ୍ଜଳ। ଏମିତି ବି ବନ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବନ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଗଲା, କବି କହୁଛନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ବନଟା ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ନା। ଏକାଳେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସିନ୍ଦୁରା ଫାଟିଲା, ଟିକେ ଟିକେ ସକାଳ ହେଲା, ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଗଲା। ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଅନୁକମ୍ପା, ସେଇ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତପସ୍ୱିନୀ ଅନୁକମ୍ପା, ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ପାଶେ ଗମ୍ଭୀରେ, ଜନକ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ତାଙ୍କର କୁଟୀର ଭିତରେ ସେ ଆସିକିରି ଉଭା ହେଲେ, ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ବୋଇଲେ, ବୋଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ, ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ଏଟା ନା। ଉଠ ବୈଦେହୀ, ହେ ବୈଦେହୀ ଉଠ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଠି ପୁଣି ସେ ପ୍ରକାରର ଆସିଲା, ଯେମିତି ସତୀ, ସତୀ ଦୀର୍ଘଇ ଏବଂ ସତୀ ସମ୍ବୋଧନରେ ହର୍ଷଇ, ସେଗୁଡା ବୈଦେହୀ ଦୀର୍ଘଇ ସମ୍ବୋଧନରେ ହର୍ଷଇ। ଉଠ ବୈଦେହୀ, ଉଷା ସୁକୁମାର ଦେହୀ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋମଳାଙ୍ଗୀ ଉଷା। ସକାଳର ଦିନର ଗୋଟେ କୋମଳ ରୂପ ହଉଛି ଉଷା ବା ସକାଳ। ଖରାବେଳର ତାକୁ ଆମେ ତ ଦିନ ସକାଳ କହିବାନି, ଉଷା କହିବାନି। ଆସିଛି ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତୋଷ ବିଧିରେ, ସିଏ ତମକୁ ଦର୍ଶନ, ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତା ଦର୍ଶନ ଦେବେ ସକାଳକୁ। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତମ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡି ରହିଛି। ସେପଟେ ତମସା ନଈ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନଈ, ଯିଏକି ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ପ୍ରବାହିତ, ଏବଂ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମବାସୀ ସେ ନଈ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ରହିଛି ନା, କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା କୋଳରେ ଗାଧେଇବେ। ୟା ପାଇଁ ତମସା ନଈ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ହେଲା। ତମସା ନଈ କଣ ପିଲାମାନେ, ନା ଆମର ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାମକୁଣ୍ଡ ବା ତମସା ନଈ ପ୍ରବାହିତ। 76 କିଲୋମିଟର ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ମିଶିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏ ତମସା ନଈକୁ ନେଇକରି ଆମର ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଯେ କଣ ସେଇଟା, ଶ୍ରବଣ କୁମାର କଥା ଶୁଣିଥିବ, ଦଶରଥଙ୍କ ସମୟରେ ସେଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାରର ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ତମସା ନଈରେ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ସେଇ ତମସା ନଈ, ଯୋଉଟା କି ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ପ୍ରବାହିତ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ବୈକୁଣ୍ଠ ପିଲାମାନେ 262 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ଅଛି ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ଆମର ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଅନନ୍ତ ପାତାଳ ଲୋକ, ତାର ନାଗ ରାଜା ଅନନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଋଷି କଶ୍ୟପ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କଦ୍ରୁଙ୍କର 100ଟି ସର୍ପ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଅନନ୍ତ, ଯିଏକି ପାତାଳର ରାଜା ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ହିନ୍ଦୁ ମାଇଥୋଲୋଜିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ସିଧାସଳଖ। ଦେଖ, ମୁନିଗଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମୁନିଗଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଓଙ୍କାରକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଅନନ୍ତଙ୍କର ବାସ କେଉଁଠି? ଅନନ୍ତଙ୍କର ବାସ କେଉଁଠି? ପାତାଳ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବେଦର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କଣ? କୌଣସି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲେ ପ୍ରଥମରେ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ? ଓಂ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ବସ, ଆଉ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା? କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କର ଶକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲା? କୁହ ଦେଖି। କାହାର ପ୍ରଭାବରେ? ଓଙ୍କାର। ଓଙ୍କାର ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ବେଳୁ ବେଳ ଓଙ୍କାର। ବନ ଉଜ୍ଜଳ, ମନ୍ତ୍ର ବଳେ ଯେନେ ବଢି ଆସିଲା ବେଳ, ମନ୍ତ୍ର ବଳେ। ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ମନ୍ତ୍ର। ମୁନି ମାନଙ୍କର ବେଦ ଧ୍ୱନି କେଉଁ କ୍ରମରେ ପ୍ରସାର ହେଲା? କୋଉ କ୍ରମରେ ଗଲା ବେଦ ଧ୍ୱନି? ପ୍ରଥମେ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲା? ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ତାପରେ ପାତାଳ। ବାକି ଗୁଡାକ ଭୁଲ ଅଛି। ଦେଖ, ଠିକ ଟା କଣ ହବ? ପ୍ରଥମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଗଲା, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା, ତାପରେ ପାତାଳ ଗଲା। ତେଣୁ ଅପସନ ହବ କ। ଦେଖ, କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତମସା କିଏ? ତମସା କିଏ? କଣ ହବ ଉତ୍ତର? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଅ ପିଲା। ଭେରି ଗୁଡ୍। ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳ କରି ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ କିଏ ଅନାଇ ରହିଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳ କରି ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ କିଏ ଅନାଇ ରହିଥିଲେ? ତମସା ନଈ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତମସା। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର କାହାକୁ ତୃପ୍ତି ଦିଏ?
ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମା ନାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୃପତି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଏଠି କଣ ହବ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବିଷ୍ଣୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି କୋଉଟା ହବ ମୁନିଙ୍କର ବେଦ ଧ୍ୱନି ହେଲା ମୁନିଙ୍କର ବେଦ ଧ୍ୱନି ଏଇଟା ହବ ଉତ୍ତର ହେଲା ଦେଖ ଉଷାଙ୍କୁ ସୁକୁମାର ଦେଇ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଅ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଅନୁକମ୍ପା ଭେରି ଗୁଡ୍ ଅନୁକମ୍ପା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମର ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କର ନାମ କଣ ଏକାଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅନୁକମ୍ପା ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ ଏଠି କିଏ କହିଲେ ଏ କଥାଟା ଅଛି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲେ ଏଇଟା ବି ଅନୁକମ୍ପା ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ୟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଦେଖ ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଅନୁକମ୍ପା ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସରଳାର୍ଥଟି ତୁମେ ଲେଖିବ ତୁମର ବିଷୟ ଶିକ୍ଷକ ଜଲ୍ଦି ଲେଖିକିରି ନିଅ ଏଇ ସରଳାର୍ଥଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ 5ଟା ପଦ ଭିତରୁ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଦେଇ ତୃପତି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୁତି କି ଗତି ବିହିଲା କି ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ଏଟାକୁ ଲେଖିକି ନିଅ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାର ପ୍ରଥମ 5ଟି ପଦ ଆଲୋଚନା କଲେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ବାକି 5ଟି ପଦ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇଭଳି ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବ ପଢିକି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଆମେ MCQ ତଥା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ